Songs and messages. DXXM 97.7 FM, People's Radio and Broadcasting Services. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, kumusta? Kini nga huni, mo itimailhan nga atong programa, ang kaibulungan nga plano sa Dios, musulod daw sab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, sulod sa laon, sulod lamang sa usa ka oras og tunga. Kini nga programa gisponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission or MGDM, ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Rio. Gisuportahan usab kini sa mga lokal nga kasimbahanan sa Davao Region, Grace Christian Church, Alcantara Comunal, Tibungco, Davao City, Grace Christian Church, Panabo, Davao del Norte, Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Babak Island, Garden City of Samal, Grace Christian Church, Ula, Los Amigos, Davao City, o Grace Christian Church, Ilang, Davao City. Adun usab kita yung mga kaubanan nga kasimbahanan mga igsoon outside Davao Region. Kini sila makita sa Purok Ono, Dualing Alyu sa North Cotabato, ubos sa pagdumala ni Pastor Dominador Capablanca. O sa Purok Waling-Waling, Poblasyon 2, Midsayap, North Cotabato, sab aduna sab kita ikabanang kasimbahanan diha, no? Under sa pagdumala ni Pastor Toto Milzar Istimber. Sa Visayas area usab mga igsoon, ang ato ang kaubanan din na makita sa Grace Christian Church, Bohol Incorporated, number 12A, Old Airport Road, Purok 4, Booy, District, Tagbilaran City. Ubos sa pagdumala sa atong senior pastor na si Pastor Bob Rio. Aduna sab kita kaubanan pastor sa Karkar, Cebu, nga si Pastor Al Isto. O atong kaubanan usab diha sa Oroquita City, no? Atong pastor sa Kanginan, no? Aduna po siya Regio Ministry diha, no? Si Pastor James Amis Dano, no? Nga nagapamuhat siya, taga Sibya siya, no? Ang iyang programa diha sa Calamba area, Pastor Pedro, no? O bisan man sa Oroquita City na iyahan ang programa din sa Radyo Pastor Robert. Praise God, no? Naapod dahil siya bagong programa sa Oroquita o sa Calamba. Praise the Lord, no? O sa Labason, Zamboanga, aduna sab kita kaubanan dia nga igsoon mabubuhat dia sa Ginoo, si Pastor Dodo Balyenas. Ginabi-abi usab kini nga programa sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7 FM, ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nies, uban sa iyang mababihon nga mga personnel, DigiWell, Digiga, and Digigab. Kini ang inyong alagad sa Kanginan, Pastor Roel Gallo, Pastor Federico Andoy. Makig-uban usab kaninyo, sulod lamang sa usa ka oras og tunga. Bueno, Pastor Fed, magtimbayaon na kita sa atong mga loyal nga listeners sa atong programa o sa mga nagatimbaya niining atong stasyon diri sa People's Radio. Salamat Pastor Roel og yes, among ginatimbaya ang tanan nga mga nagasunod nining atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios. Ubos nining radio station, People's Radio and Broadcasting Services, 97.7 FM Radio, bringing Christian faith to life. Life. No? Yes. Well, una among ginatimbaya ang atong probinsya sa Davao. Kumpos kini siya sa 5 ka probinsya. Ang atong gitawag natog region, kining atong region 11 nga diin atong pagasugdan sa Davao Occidental. Tanan nga nagapaminaw nato diha sa Davao Occidental, usab sa Davao del Sur, sa Davao del Norte, Davao de Oro,
Davao Oriental. Ug lakip na usab ang pinakadako natong syudad niini nga region nga mao ang Davao City. Ug usab ang atong nag-inusara nga major tourist spot nga mao ang Island Garden City of Samal. Yes. Mayong hapon kaninyong tanan, no? O usab sa mga kasilinganan nga mga regions, sa region 12, sa mga nagasunod na to din sa Misamis Oriental, Misamis Occidental usab, o bisan man sa Camiguin area sa akong mga paryente diha, mga Camiguin family, usab bisan man sa Zamboanga area, mga Balginas family, no? O diri usab sa Butuan, mga Balginas family. Lakip na usab ang atong mga kahigalaan sa Visayas, no? Pastor Babrio sa Tagbilaran, Bohol, Pastor Al Isto sa Karkar, Cebu, o bisan man sa uban pang bahin usab sa Luzon, no? Atong higala dito si Brad Noel, unsa gani apelyido ana ni Brad Noel, Pastor Roy? Doronila, no? Doronila man na, no? Yes, Brad Noel, mayong magandang hapon sa iyo dyan, no? Sa Luzon, o bisan man sa mga paryente na ko din ha, mga pamilya ni Eliseo Cabigen, no? Yes. Dako-dako na po ng inyong pamilya din ha, kay murag nagminyo naman ang mga kabataan. Magandang hapon sa inyong lahat, no? Brother Eli, Myrna, o sa lahat ng mga kabataan, no? Well, akong ihatag kay Pastor Roel siguro para sa atong live streaming o sa uban pang dapat natong itimbaya. Daghang salamat, Pastor Fred. Ako aday nga unahog timbaya ang atong station manager, no? Si Pastor Mike Nies. Pastor Mike, maayong hapon. Salamat kayo sa pribilehyo nga nahimo kaming kabahin ni Pastor Freddy sa imuhang stasyon nga maka sibya o makasabwag sa maayong balita dito sa mga wala pa diha kang Kristo o sa pagdasig sa mga diha na kang Kristo. Salamat Pastor sa pribilehyo. O ako day nga gitimbaya ang atong kaubanan diri sulod sa Lawak, no? Naon ako Pastor Freddy, no? Yes, Di Joel, Pastor Roel. Brad Nanti, and Brad Gister. No? Nga kuan ni Fantastic Five. No? So salamat kayo mga kaigsona, no? First five sa basketball, Oh, yes. Oh. nga dula. So salamat sa Ginoo nga kini nga programa nahimo gid kamo nga kabahin niini, no? Lain-lain ni diri sa sulod sa Lawak mga igsoon, lain-lain og mga duty ni. No? Yeah. So salamat sa Ginoo, join force yun, no? Og mga loyal nga listeners diri sa People's Radio and Broadcasting Services diri sulod sa Davao del Norte, Davao de Oro. Og ako po dahil gitimbaya atong mga kaigsuunan diya sa Libwak, Tugwak, Babak Island, Garden City of Samal, Bikoy family, Umaga family, and Lutang family. Mga igsoon, kumusta ka mo diya? O magpaibaw ko ninyo mga igsoon nga karong Second Sunday sa December, dili ko makahimo sa pag-adto dinha tungod kay aduna kami sa tawag ni kaning activity sa church, no? Nga mao ang water baptism, no? Sulod sa pila ka simbahanan ganita, upat, no? Kasimbahanan. Ola, Tibungko. Overview, ug Panabo. So hopefully basig sa inyohang Christmas party diha, no? Or ano sa na last Sunday ba na basi makakuyog kong Pastor Fede ana, no? Yes, Pero sabay lang Christmas party ito Pastor Fed, no? wala pa Wala nila sila. klaro, Pastor Roel. Okay. So magpaibalo lang ko ninyo daan diya mga kaigsunan nga karong first Sunday sa December 5 na siya. I mean, second Sunday, December 12, dili ko makahimo sa pag-adto dinha sa inyo. Okay. Magpahibalo na lang po de ko nila Pastor Roel, no? Mahitungod sa katong ilang plano nga moadto og Cebu, sumala sa gihatag nga info nato Pastor Roel. Yes, pwede na gyud nga makabiyahe ang mga bata o bisan man mga tigulang, no? So biya
via Cebu or via Bohol kamo, no? Make it sure lang vaccinated ang gitawag nato mga tigulang, no? Pero sumala sa atong ginapangutana, yes, pwede na makabiyahe. So salamat sa Dios nga mga kaigsuonan, no, kung naminaw man kamo karon, no, diya sa Grace Christian Church Tugwak, Libwak, labi na sa mga Lutang family, Bikoy family nga murag aduna kamoy reunion yata sa Bohol, no. Yes, pwede na daw nga makabiyahe, no, ang mga tigulang o mga bata. Yes. Make it sure lang ang tanang mga papilis dalon lang po ninyo para nga dili ka mo magkalisod kung aduna may ginapangita alang kaninyo. Yes. Sige, Pastor Ruel. Case la. Og ako sab nga gitimbaya de atong magkaigsuonan diha sa overview, no. Sila si Sir Karen Madalo, belated happy birthday. Yeah, belated happy birthday, no? Yes. Igsuong Karen. Petig yung busuga na mo, yun, no? Yeah. Og si Sister Karen 2, kay duham ko na diya, Pastor. Duha na ka Karen bitaw diha, no? So, unya Yeah. si Sister Sol, Sol, no? Sister Maling, Maling. Sister Ibyang, Yes, Ibyang. Sister Tess, So, og si Tess. Sister Bambi, Bambi. og kanang sa pa ni mga kaigsunan na mo diya, mga kabataan, no, Mga sab, no? kabataan, no? Daghan na sila. Yes. Si James ug si... Og si Sister Abi, no? Oo. Abi, duha po ng Abi diya, no? Doon po ng abi, Yes. no? Mayong pagpaminaw mga igsoon. Yes, maing hapon, kaninyong tanan, no? Okay. I-appeal na lang po, Pastor Will, ang katong sa Santo Tomas. Nabaka ito, Pastor Will? Wala ko listahan nila diri, no? Sa Yes, Tomas. Pero moadto ta dito sa ilaw niya, no? yes, magpahibalomi din ha kaninyo, no? Para kang LC Arellano ba na siya o kay Blasa? Naaday pa, Sir Fred. Sige, isulti, Pastor Ruel. Shout out mga kaigsoona, no? Kay LC Arellano, Giselle Blasa. si Giselle Blasa o si Emilita Carbon. Yes, oo. Mayong hapon kaninyong tanan og karon nga hapon mulusot kami dinha human diri sa radio ministry nato, no. Musuroy kami sa inyong dapit og magkontak lang kami kaninyo para nga dili pud kami mawala og asa kamong dapita dinha sa Santo Tomas, sa sentro ba kamo sa Santo Tomas o sa mga sudlonon pamugamay kasagingan, so mukontak kami kaninyo, manginaot kami nga kanunay kamo magmonitor sab kanamo para nga dili pud kami mawala, no. Yes. Og daghang salamat, no. Bueno, Pastor Fred, basig aduna kay timbayaon sa atong live streaming na to. Yes, akong i-appeal si Sister Betelos kay kanunay ba gina nga nagapaminaw nato, Pastor Ruel. Og si Esther Gamos sa Buhangin, no. Kini sila nagasunod og nagapaminaw ni nato. Og bisan man ang atong mga kaigsuonan sa Grace Christian Church, no, especially sa atong mga young people nga maabtikon kayo nga nagapangalagad sa Dios, no. Salamat sa inyong tanan og salamat sa inyong kadasig nga nagahatag pud kanako og kadasig nga din magapadayon gud ako sa pagpakaon kaninyo sa pulong sa Dios, walay simbog nga diin kini makahatag gyud og tinuod nga nourishment sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Yes. Lakip na lang po nato. Importante, Pastor. Yes, lakip na lang po nato ang ubang dapit sa kalibutan, mga kaigsuonan nato diha sa Amerika, kay Dadang Hoffinger, kay Merlin Tagusi, bisa man kay Pastor Nonoy Arsinas. O ang daghan din mga kahigalaan o mga partidos gyud ni Pastor Ruel Gallo, no. Busa akong ihatag ni Pastor Ruel Gallo ang pagtimbaya kaninyong tanan dina, no, sa Yes. Amerika. Ako na lang shortcut tanan, no? Tanang Sige. mga Gallo family sa Vegas, sa LA, no? Sa Hawaii. O sa Hawaii, Gallo family, Villarojo family, Villanueva family, Ongki family, maayong pagpaminaw mga igsoon. Kana mga paryente ginatanan ni Yes. Pastor Ruel mo na nga si Pastor Ruel
kung makasuroy din na sa Amerika, di na maglibog na ni sa asa mo bisita sa inyo din, no? Kaya nagdasok naman mo din ha. O siya naman lang nabilin diri sa Mindanao. Oo. Well, grasya na sa Ginoo no, nga naana mo din na tanan, na plasta na mo. Mao na nay green pasture sa inyong mga kaigsuonan, Pastor Ruel, no? May imong mga partidos na no? Kuan jud, no? So padayon gyud mo gihapon sa pagpangalagad sa Ginoo in spite nga naa mo sa city of si tawag ini City of Gambling. Las Vegas. Pero padayon gyud mo diha sa gihapon sa pagpagamit og pagpangalagad sa Ginoo. Dili ta magpatintalan ng mga kalibutanong butang, no? Kay hinumduman nato mo ani paagi sa atong kaaway nga si Satanas, no? Linglahon kita niya, and just hope and pray nga magmalig-on kita. Dapat magabarog kita nga malig-on diya sa atong pagtuo sa atong buhi nga Dios o sa pagpangalagad ngadto kaniya. Mo nagingon nga padayon sa pag-asdang sa Kristohanong pagpangalagad. Amen. No? Amen. Well, ako na lang pong i-appeal ang sa Canada, no? Kay Sir Anyover o kay Sister Eden, no? Yes. Sa Asia pod. Yes, maayong buntag diha sa inyong tanan, no? Sa Canada o sa Japan usab kay kay Brad Ian. Say mo kayo na kung iyan ba nga pastor ba tungod kay nagsugod naman po ni Bible study good, no? So Brad Ian, maayong hapon sa imo din na. May hapon, Brad Ian. O Brad Jerwell, o bisa man kay Rosel, o bisa man kay kinsa ba nang isa diha, no? Nagposto si Brad Ian nga hapit na to mahuman ilang barko nga gihimo. Mulargahay na po to. Hali na to. Sold out na gitong barko daw pero murag buhian na nila ba murag ana gyud, no? I-release na nila sa nakapalit. Dili basta-basta ang ilahang mga basta-basta lang gipanghimo kay barko gyud. Barko gyud ang ilang ipanghimo diha, no? So salamat sa Dios sa mga logistical grace, no, sa trabaho o sa mga opportunities sa kalibutan. Then ato kita sa Thailand kay Grace Tagaylo kanuna yun kining nagasunod nato Pastor Well o bisan man sa atong basic pastoral training ana gyud kini wa gyud kini siya paglunga, no. Salamat niini bisan atong nakita busy siguro kini sa trabaho pero pagpulong na sa Ginoo gani Pastor Well iyahag yung gahin kining panahon na diya sa pagtuon sa pulong sa Dios uban sa pamilya diya. Murag wala na ilaing babaeng pinaka-positibo, murag si Grace siguro. Well, salamat sa Ginoo, no? Kay no? Grace, no? Seeker kay si Sister Grace yun. Yes. No? Sama pud kay Mary, no? Nga igsuon ni Marta, no? Kining mga Mary Grace nga mga pangalan, no? Sumpay, no? Mga seeker o kanang positibo kay sa pulong sa Dios, no? So mayong hapon dia Grace o bisan man sa akong nakita si Sister Bon Castañeda naguli na di sa Davao. So mayong hapon pod Sister Bon naaman di ka diha gapuyo sa Indangan, no. Wa pa jud ko nakapanahon og bisita sa imuha kay akong tan-aw kanang maduol-duol ko, no, sa akong pag-drive. Yes, mulusot ako diha kanimo, no. Uban sa imuhang entero nga pamilya, no. I do not know kung naaba diya si Ai o bisa man si Budot, no? But we are praying sa inyong pamilya nga makabaton gid mo og nindot nga simbahan nga magapangalagad kamo sa inyong buhi nga Dios nga diin himsog maabtikon og malipayon. Og usab diri sa sa Singapore, kay Chilo Tambi o kay Olga, no? Yes. Napo na sila Pastor Well. Si Shirley pod sumili sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Yes, mo na siguro kana tanan Pastor Well ang akong ginatimbaya murag kung naman siguro ko nakalimtan, no, pasaylo ako ninyo. Basta ang akong intention nga ako gyud kamong itimbaya nga tanan. Apil na niya na ang tanan nga mga listeners diri sa Davao region. Kining lima ka kasimbahanan probinsya o kining atong mga kasimbahanan sa Davao region, kining lima usab nato ka simbahanan sa Davao region o bisan man sa mga kahigalaan sa uban pang mga dapit. Mayong hapon gyud kaninyong tanan, no. Akong ihatag kay Pastor Well.
Okay, so salamat kayo Pastor Fred. Sa dili pa siguro ta mag-open sa pagampo, aduna ba tayo panag-awit Pastor Fred? Yes, aduna kita special nga awit alang kaninyong tanan. O ang uluhan niini is kinabuhi sa eternidad. Kinabuhi sa eternidad, pagkataong pagkamalipayon, kay si Jesus na atong gihandong, tao ba na sa tanan niya panahon, pagkataong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun, pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kini nga gayon. Wala na'y luha ang mga mata, mga problema usap na pala na, ang kagulanan o kalisdanan, kinindanan ato na nga biyaan. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun, pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kini nga dayon. Unang talipay kinabuhi ta, natagbawan mo sa ang punan, kaluwasan na gayong limpid na, alang sa tanang nituon niya. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun, pagkatahong malipayon, kinabuhi yun kini nga gayon. Pagkatahong malipayon, kinabuhi yun ni nga langit nun, pagkatahong malipayon, si Jesus kanunay na kong dayon, si Jesus kanunay na kong dayon. Yes, mao katong awit nga naguluhan kinabuhi sa eternidad. Mga kahigalaan, mga kaigsunan, adto na ta sa eternidad, no? Kinahanglan pilion na to ang mga butang nga diin adunay value sa pagkinabuhi nga walay katapusan dito sa eternidad. Kung ikaw wala pa man nakasiguro sa imong pag-adtuan sa eternidad, believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Surely makasulod ikaw dito sa kinabuhi sa eternidad. Yes. Pastor Well, akong ihatag sa Amen, imong Jud, panahon. no? So ayaw na gyud paglangan-langan pa, no? Yes. Bueno, sa pagsugod sa atong pagtuon karon nga kapunon, ako sang hangyon si Pastor Fede sa opening prayer. Okay, mag-aampo kita. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kahapunon, kami magaduol nga na kanimo, magapaubos diya sa imong gahom, sa imong kaalam, sa imong pagkabalaan. Nagaila kami sa among pagka-limitado, pagkatawhanon, o pagkadili angayan diya sa imong balaan nga presensya. Apan salamat sa imong grasya, sa imong gugma, o sa imong kaayo, nga diin kami sa gihapon, mahimo, nga makapaduol nga na kanimo, makapangalagad nga na kanimo, ug magahatag og pagpasidong og pagdaig nga na kanimo. Through your grace, your divine provision alang sa among kinabuhi, nga ang among kinabuhi mahimong nasangkapan ug limpyo diya sa imong atubangan. Nga madawat sa imong atubangan ang among mga pagbuhat o bisan man ang among pagbatbat sa imong pulong karon. I pray, Heavenly Father, maghatag ikaw kanamong dugang kaalam ni Pastor Roel sa pagdala sa imong pulong o usab ang mga kahigalaan, mga kaigsuunan
nga din malamdagan usab ang ilang mga panguna-una sa mga kahibulungan ug kanindot sa imong pulong nga among pagatun-an karon. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo, among manluluwas. Amen. Amen. Kayang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug kauyukan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Bueno mga kaigsunan, balik na kita karon sa atong pagtuon nga mao ang the characteristics of spiritual self-esteem, no? So spiritual self-esteem can be explained categorically as having 14 characteristics. Ato nang natunan ang the beginning of contentment, no? Contentment or capacity for happiness on one's present circumstances, no? Nya natunan na sab nato ang gitawag og mental stability. A stabilized mentality comes from consistent and accurate application of Bible doctrine. Number 3, composure marked by self-assurance. No? Meaning self-assurance is characteristics of the believer who can consistently and accurately apply doctrine to life. No? Number 4, kung ito na nato sa milabay nga Domingo, Sabado, grace orientation to life. The believer with spiritual self-esteem appreciates the extensions of God's grace towards him without distorting that grace policy into antinomian license, no? So karon mga igsoon, adto na kita sa ikalima nga pagtuon nga mao ang doctrinal orientation to reality. Nindot kini nga pagtuon ato kini ihatag kay Pastor Freddy. Okay, salamat Pastor Ruel. Og actually ato kining siyang natunan gamay apan atong digapon gyud ang pinaka laom o pinakanindot nga pagtulunan og ngano nga nagakinahanglan kita og doctrinal orientation, no? To reality. Atong nakita dinhi ang atong kinabuhi mga kaigsuonan mao kini ang atong na-perceive na sabtan nga pulong sa Dios ug ang nasabtan nato nga pulong sa Dios, na-orient kita sa pulong sa Dios nga din atong gina-apply kini siya sa mga realidad ug sa mga detalye sa atong kinabuhi. Kasi ingunani man gud ni mga kaigsuonan, no? Kung ikaw adunay kaalam sa pulong sa Dios o kung ang kaalam nimo sa pulong sa Dios wala nimo gikinabuhi, wala nimo giaplikar sa adlaw-adlaw nimo nga pagkinabuhi, mahimo lang na siya nga intellectual knowledge. O ang intellectual knowledge mahimo ka na siya nga garbo lang, no? Mabitaw na kung ang usa ka tawo nagapalingkamot lang sa pagtuon para lang nga mahimo siya nga manggialamon, kulang ka na siya. Kulang na siya, Pastor Roel, no? Yes. Tungod kay dili ang atong pagtuon tamang lang nga makasabot kita sa mga doktrina, kundili ang buti pasabot dinhi nga ang doktrina atong ikinabuhi sa atong adlaw-adlaw nga panglihok o panggawi, no? Oo. Busa ang doctrinal orientation nga gisgutan din doctrinal orientation to reality mao kini ang perception and metabolism of Bible doctrine and then application to reality. Mao kining giisgutan sa doctrinal orientation, no? To reality. Now nganong importante mangyud kayo ang doctrinal orientation? Kasi ang doctrinal orientation kini man gud ang atong kalag. Kung wala kini siya mga doktrina, puno kini siya sa gitawag kalibutanon nga mga panglantaw. Tungod kay nagkinabuhi man kita nini nga kalibutan. Ang usa ka tawo nga walay doktrina sa iyang kalag, nagkinabuhi siya nga kalibutanon. O kahibalo kita nga kini nga kalibutan
giharian kini siya ni Satanas. Mao bitaw nang gitawag kini siya Cosmos Diabolicus, no? Giharian kini ni Satanas kining kalibutan, no? Og atong nakita nga sa iyang paghari dinhi daghan kay siya mga lingla sa atong mga kinabuhi. Multicolor sa iyang mga pamagi sa paglingla. Usay nagakinabuhi kita sa kahadlok, usay nagakinabuhi kita sa sobrang ambisyon sa atong kinabuhi, nagakinabuhi kita sa mga bisyos kalibutan, nagakinabuhi kita nga daghan og mga pangandoy, nagkalain-lain ang pamaagi sa atong kaaway ug unsaon kita paglingla niini, no? Pagbitik. Pagbitik. Mao ka ng pamaagi ni Satanas. Plus, nadugangan pag kini siya sa atong old sin nature. So, Satan's word plus gitawag na tog old sin nature sa usa ka tawo, malumos kita nining kalibutan na. Halos dili kita makalihok. Apan ko nang atong kalag puno sa mga doktrina, makasuot-suot kita bisan mag-unsa kalisod ning kalibutan ni. Maka-aplikar kita sa pulong sa Dios nga atong nasabtan. Bisan man og unsa ka masalimuot ang atong kahimtang niini nga kalibutan. Yes. So mo ka nang gisgutan din na, no? Grace orientation to life, no? Dapat masabtan nato ang gitawag grace orientation to life tungod kay ang Dios nagahatag kanato og grasya nga bisan man sa mga malisod kaayong kahimtang nato sa kalibutan tungod sa mga doktrina o doctrinal orientation pwede ta magmadaugon sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Muna ang pulong sa Ginoo pastor nag-ingon nga God the Father designed a system for learning and applying the word and attaining spiritual maturity Tama ka na, Pastor Ruel. by means of divine power source. Tama gina, no? No? Nagkinahanglan kita og power nga diin dili ato kung dili Dios nun nga gahom. Yes. Nga diin pwede kita magmadaugon ining kalibutana o bisan man sa atong old sin nature. Oo, kay wa gyud ang pulong sa Ginoo anong natun-an og naaplikar, no? Wala dili ta ka sustain sa atong Dili ta ka Christian. sustain, no? Tong Kay- Kristohanong pagpangalagad. Puno ang atong huna-huna, Pastor Ruel, sa mga human viewpoint. Ug ang human viewpoint kanunay gyud kining nagsandig sa mga kalibutanong butang. Yes. So, Muna, ang solusyon gud nini mo ang doctrinal orientation para nga ang mga doktrina mo sulod sa atong kalag ug mahimo siyang divine viewpoint. oo. Mao gina, no? Ang pinaka-importante din nga dapat natong masabtan, no? So kung ikaw nagapangandoy pa karon sa mga butang nga kalibutanon, gitawag ka na siya og human viewpoint. Di man? Dili- Oh, yes. dili- Mao na pastor no nga bantayan na nato atong three major enemies. Oh, kana, no? Kay malingla kita na, no? So malipat kita tungod kay atong nakita, no, nining kalibutan na adunay mga lingla kanato. Ug busa kining mga lingla sa atong mga kinabuhi, three major enemies, kining the world, the flesh and the devil. Kuyaw kana kung masabtan nimo kana siya, no? O kining gitawag natog gitawag na tog dili na to higugmawon ang kalibutan, ang mabutang nga is kalibutan, unsa man ang mabutangan na, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Kining mga butangan ni, no? Kung nasabtan na to kini siya, dili kita basta-basta nga malingla sa mga butang nga kalibutanon. Yes. Og busa, nagkinahanglan gyud kita, Pastor Ruel, og doctrinal orientation para sa realidad moabot na unya ang mga gitawag na to dapat nagikinahanglan nga i-apply na to ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi, pwede kitang magmadaugon. Tama gyud. Busa nagaingon din spiritual self-esteem orients the believer to reality. No? Ang spiritual self-esteem mao gining gitawag na to atong gitun-an, no, the characteristics of spiritual self-esteem. Kung ikaw mitubo nga to sa pagkahamtong, niabot ikaw nining spiritual self-esteem, then aduna na ikay inner energy, aduna na kay guts, aduna na kay power sa sulod sa imong kinabuhi, nga pwede ikaw madaugon sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Well, magkinabuhi ikaw nga ma-maintain nimo ang gitawag na to pagka mapaubsanon, humility, no? Humility. So by avoiding inordinate ambition, kining sobra bitaw kaya nato nga mga pangandoy, Pastor Ruel, no? Yes. So arrogance mo na siya kanang sobra ang atong pangandoy.
Arrogance na siya. O kanang competition, no? Tama gyud, no? Hinumduman na to sa competition, nagpagawasay na siya sa arrogance, Pastor Well. Mabitaw na nga, walay gustong mapildi niya na, no? Kaya kinahanglan, gusto yun na to. Ang atong kaaway, nindot yun kayo ang iyang pamagi ba? Ngano ang kalibutan, no? Puro competition. Nagbuhat yun siya og mga area nga din mugawas ang garbo sa mga tao. So na mga competition sa mga dula, competition sa gitawag na to paghari sa mga syudad o sa mga nasod, na competition sa business. Kining tanan mga kaigsunan, hinumduman nato kini siya, mga pamaagi kini siya sa atong kaaway nga diin para nga mapildi kita, di malipong kita, di kita makahuna-huna sa mga espiritualong butang. Yes. Bisag sa panimalay, Pastor Fred, napoy danger din na, no? Naghihapon Nga para na accomplishment imong anak. yang isa. Nya moingon dayon ang mama nga kuyawa gyud nimo nak, no? Oh. Nya ma-instill sa bata ba nga ako na gud ni. Oh, bantayanan na Pastor Well. Bantayanan na, no? Dapat ang itubag ninyo na itudlo sa bata is grasya sa Ginoo, no? Or to God be the glory. Nga grasya sa Ginoo na nga naka first honor ka or naka-accomplish ka niini. Pero musulti na gani Pastor Well, I am proud of you. Unsa na Pastor Well? Na. Nabitik jud ka sa kuan, no? Mao gina sa kalibutan ra ba Pastor Well? Asa na self-approbation, no? Oh, last approbation last, no? Ang kalibutan ningon ana gyud, no? So, bantayan na to na. pag nagani usa nga magmadaogon sa iyang ibutan to sa sports career Pastor Well, Oo. moingon din ng iyang mga higala din na o siguro iyang mga paryente, I am proud of you. Mhm. Now, moingon siguro ta nga, dili data pwede mo sulti niya na. Sa word pa lang daan nga fraud, arrogance na siya Pastor Well. Oh yes. Pero dili man na makita sa mga tao. Usay ang tao maguna-una lagi nga siguro kalipay niya na, o siguro encouragement niya na sa usa ka tawo nga damor nga mag-excel pa gid siya sa sunod nga mga competition o mga dula. Pero kita giorienta sa atong kaaway ngadto sa kalibutanon nga mga pamaagi. Oh yes. Mo ka nang makadungog gani ko makana ko sa iba, no? Ako may mo ang sitawagan na ako may mukupos Pastor Well kung naay tao nga musultig para sa ako Nako experience niya na Pastor Well. Oo. Kagabi nami gihalad pud nga bata diha sa ilang, no? And then pagkahuman gyud sa halad ni ana, nagpasalamat na sila nga nagadto mi bisag ulan. Unya pagkataod minsan lang nga, palakpakan nato sa pastor, no? Nipuyos ko Pastor Well. Nakahuna-huna ko ba? Oh God. dili Wala ko- gyud ta nakinahanglan Wata palakpakan nagkinahanglan ta. og flattering, wata nagkinahanglan og well, Kay inana, no? ang honor atong giuli dito sa atong Panginoon Diyos. Yes, ang dungog ug himaya iha lang gyud sa Ginoo, no? Kay kita usa lang kita sa kilamiton ba. Pero Pero nangwa jud ka pa sa peda. nipuyos ko. Nagkuan ka. Murag pugnan unta nako siya nga. Dili jud pwede unta. Oo. Pero well, katupod siya Pastor Well, wala po siya naibalo sa iyang Wala gibuhat. pa siguro, wala yung natudloan. Wala natudloan. Oo. So mo nang nakasulti siya ni ana, pero sa akong kaugalingon mikuyos ko, no? Kay Amo, ngano nakakabalo naman ka sa Okay. kamatuoran. Naman si Gister kauban nako og si Boyboy. Pero nakaana jud ko sa akong kaugalingon, No. mga kaigsunan, wa ko nagkinahanglag palakpak ninyo, no? Wala gyud. Ang akong gihandom sa akong kinabuhi, someday nga matubang ko kay Jesus Christ, nga ang tanan akong gibuhat, kining tanan unta, mahimo lamang nga madawat siyang atubangan. That's it, tama na siya. Muna danger kayo sa church gyud mga igsoon. Kanang para, Na naay accomplishment ang inyong co-believers, na siya gihimo nga something sa church, nya ingnon nimo nga biliba gyud ako nimo brad no? kanang flattering Unya, bitaw Pastor Well. nya mutubag po dayon nga, siyempre ako na gud ni. Kuyaw na, no? Kuyaw na, no? Arrogance gina siya Dapat Pastor ang Well. itubag yun is unsa gani? Grasya sa Ginoo. Gracias sa Ginoo. Sa iyang duog himaya. To God be the glory. Ano yun, no? Wala may atuan ining tanan. Wala gyud. Kay kung muang kunta, agay, disgrasya kita nini, no? Ingon diri Pastor Ped, every church age believer has the potential to share
in this happiness by utilizing the same divine power system that sustain the humility Mm. of Jesus Christ. No? Amen. Mm. So, ang pagka humility ni Kristo bitaw, Oh, mo dapat mo reflect sa atong mo'y dapat kinabuhi. mo reflect. Oo. No? Kasi kung usa ka magtotoo man gyud nga mitubo na nga to sa gitawag personal love for God. Kay kini gong spiritual self-esteem, Pastor Well, mo maning personal love for God the Oo, Father. oo. So kung tinuod na ka nga nahigugma sa Dios nga amahan, kasi yun ani ni. Nganong mahigugma man gyud nimo ang Dios nga amahan? Dili ba ka mahigugma sa Dios nga amahan ni ana nga paminawa ra gud ang John 3:16 ang daan unsa iyang giingon nina kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga sa pagkaagi niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron Yes. bisan kinsa nga mutuog musalig kaniya dili na mamatay kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Oo. Dili ba din nato mahigugma siya niya na nga siya man ang unang nahigugma kanato Siya una na higugma. nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak niya na iyang gihatag nagpakamatay sa cross para nga kung atong tuuhan ang iyang bugtong anak maluwas ta may kinabuhi tang walay katapusan. Yes. So kung nasabtan na to og unsa day ang amahan, unsa day kadako ang gugma sa amahan nga ni kanato, dapat muhigugma kita sa iya Pastor Ruel. Oo. So munang ang personal love for God, the more nga mahigugma nimo ang Dios nga amahan, sa dihang the more nga masabtan nato kung kinsa di ay siya sa atong kinabuhi. O kanang ihang characteristics dapat masabtan nato na siya. Oo. So, the more gyud nga muhigugma ikaw sa Dios nga amahan. Og ang resulta ba yan niya na Pastor Ruel? Once nga gihigugma na nato ang amahan, nga makaana ta salamat gyud sa iyang grasya no kay sino kay gihatag ni iyang bugtong anak. Salamat gyud God the Father sa imong pagpadala sa imong anak dis kalibutan Mhm. nga wala gyud nimo siya gidalo, wa gyud nimo siya gipugngan bisan man sa pagpakamatay sa cross, kundili mao gyud imong katuyuan nga mamatay siya sa cross aron nga ako makakaplag sa kaluwasan. Yes. Di ba dito magpasalamat niya na? Ang resulta niya na kung gihigugman nimo ang Dios nga amahan, abi nimo kung sa sunod, higugmaon po nimo ang anak, si Jesus Christ. Yes. Tama gyud. So mo nang gitawag occupation with Christ. Occupation with Christ. So kung nahigugman nimong amahan, mahigugma po nimong anak. Labi na gyud karon nga December na no. Mm. Ang tinuod nga gasa no Oo. sa Pasko. Mao gyud si Jesus Christ. Ang better things for Christmas kung kinsa gyud si Jesus Christ. Jesus Christ gyud. Kung ikaw wala mito kang Kristo nga imong Ginoo ug manluluwas, wala jud kay wala kay katungod nga moselebrar og Pasko. Dili nimo dili nimo masabtan ang genuine nga worship, Yes. Pastor Rowell, kung wa gyud ka motuo kang Kristo Jesus. Kay ang tinuod nga kahulugan sa Pasko Mm. mao man gyud ang gasa nga mao si Ginoong Kristo. Mao man gid na. Pero abi nimo kung say mga nasa una-una sa mga tao karon, Pastor Rowell, nga nagpadulong ang Pasko. Mhm. Nganong malipayon ang kasagaran sa mga tao ko karon? Yes, reality po na siya, no? Oo. Tungod kay coming ang bonus, 13-month pay. coming ang 13 month, Oo. nya na mga gasa sa Na ilang mga- isig katao. Yes. Mao day na, Pastor. Daghang kinananay, daghang Oo. party. Mga bata, imo mga kinugos karon, update na kay mga min. Oh. No? Dinha na focus ang mga tao, Bitaw. pero dapat unta ang mabutang gyud sa tong isip nga, wow. Almost 2,000 years ago, ang Dios nga mahandi ay naghatag sa iyang pinakabugto nga anak, pinaskuhan alang kanatong tanan. Ya ang kalibutan, Pastor, kay imbis ang center of attraction sa December nga si Christ, Mm. ang atong kaaway nga si Satanas, Mm. mo transform po siya pagka December. Oo. Tanawa ang Satan Mm. og imo nang i-scramble, mabutang na siya ang Satan mabutang na siya og Santa, Mabitaw, no? Si Murag- Santa Claus ang murag mabida ba? Santa ang mabida, no? No? Si Katong Santa Claus, hinatagay lagi. di ba si Satan? Ug imo nang Baliw o imo na siyang scramble. mo form na siya og Santa Claus. Mao lagi na ang mabida, ana Pastor Rowell, no? Delikado kayo kung dili siya grace oriented. Yes, oo. Posible nga iyang panguna-una nga mao na manghatag gyud siya niya na Yes. kay Kay ang imbis
mao ni kamatuoran si Kristo nga tao gi-counteran sa Sa atong kaaway. kaaway nga si Oh. naghimo sila Santa Claus. Mabita na, No? Pastor Ruel, sa atong mga kasimbahanan, ato yung gi-encourage ang atong mga kaigsuonan, no? Nga, during sa Christmas, magbalot lang mo kung sa inyong ihatag. Kinsa tong nakita ninyo nga gusto ninyong tagaan o ngayon ninyong tagaan, hala, balutin ninyo, no? Wala tayo exchange gift. Yes. Wala. Kay kanang exchange gift, murag, kung imong tanaw, nagunahuna ka nga na kay madawat in return. Murag kuha na kay na commercialize na. Oo. So ang atong buhaton karon, sige, magbalot mo kung sa inyong nakita, and then kinsa inyong gustong tagaan, hala, balot mo. Kung nakita ninyo nga sila murag kinahanglan og bugas, bugas ug itlog, tagay bugas ug itlog. Kung nakita ninyo nga sila nagkinahanglan og usay man lagi ang mga tao, Pastor Well, gusto man lagi nga muhatag og usa ka butang nga mahimong handumana, no? So munang ilang hunahuna pagkaon mawala man ni. So usay hunahuna kini lang siguro sanina lang siguro kay nigsuot ini di mawala sa iya, no? Pero mga kaigsunan, no? Kung kita gusto tang muhatag katud yung tinuod nga need nila, no? Yes. Nga tinuod nga makatabang nila, no? Sa Pasko dapat ingunana ang atong panghuna-huna, no? Magiging grace-oriented kita, grace orientation to life. Yes. O kung sa man ang mga panalangin nga nadawat nato, ato kining ma-share ngadto sa atong mga kaigsuunan o bisan man sa atong mga kahigalaan o mga kasilinganan ang grasya sa Dios nga gihatag kanato. Kay wa man gyud siya magkulang, Pastor Roel. Oo. Kuan Og- gyud, no? Grasyoso kayo. Og na man gyud tay ikahatag kung gusto gyud ang muhatag, no? Kay ang iyang panalangin na man gyud, no? Wala man tay gikulangan sa Dios. Oo. O gihatagan ta ning opportunity nga makashare ta sa mga panalangin nga atong nadawat. Mao gay to akong gingon ka ganina samtang nagapadong ta din ni Pastor Fed nga dunay namasko sa among balay. Oho. Lagi, no? Ya nakita nako nga kinitawhan na kuan jud ba kanang ang iyang gihunahunaan lang gyud sa pagpamasko is makaganar siya sa kwarta. Yeah. So mao to nga pag humanyag kanta ako siyang istorya ingko kini akong ihatag nimo gamay ra gyud kayo ni. Pero labaw pa Nga- million ba? Gamay ra gyud kayo ni nga amount pero kining ikaduha nga ihatag nako nimo Kini. mao'y bililhon. Oo. Ug mao ni ang tinuod nga kahulugan sa Pasko. Tama gyud. Gitagaan ako siya trucks Pastor Fed, no? Katugyod kay million, dili to Oo. mabayrag million, Pastor Ruel. Gingnan ako basahan ni Brad kay ang unod niini nga balasahon mao ang kahibulungan nga plano sa Dios sa imong kinabuhi. Amen. So Kung maluwas siya to, Pastor Ruel, labaw pa tos bandi. dili ka bayran to million, billion, trillion, quadrillion, Pastor Ruel. Dili ka. Kinabuhing walay katapusan to. Katugyod, mao may bay purpose nga nay Pasko. Oh, samantala hatagan nimo siya 10 pesos, 20 pesos. Mawala ra man na. Isa ra to ka ladok, no? Mo bitaw na nga usay mga magapaminaw ko na Pastor Ruel kanang nay mga grupo bitaw nga mamasko. Mhm. Makana gyud ko ba ko, nganong kini gyud ang nasa ilang isip, no? Yo. Nga unta kung atong hunaon-naon gyud kita man untay muhatag, Oo. no? Dili man unta kita mo'y magkayo-kayo dito sa kadabalay, no? So importante nga masabtan nato na mga kaigsuonan, no, nga sa ang mensahe sa Pasko kita'y mo share, kita'y mo hatag, no? Pero Tama yun. may mga grupo ngayon na Pastor Roel, no? Nga murag Gihimo na nilang pangwarta. yes, no? Lisod na kayo nga ang mensahe sa Pasko diverted na kayo or atong nakita na twisted na kayo, no? Nga murag himo na nga pamasko ni siya, no? Kini mga tawhana murag musugot na nagpermanenteng December kay murag Nga in fact si Kristo nagpakatao sa kalibutan libre. libre gyud, Oo. no? Grasya Gihatag gyud, no? gyud siya sa Dios nga man. Oo. Way bayad. Pero Nga. sa ubang sikta gamiton kini nga pamasahe aron likom sila. Makagilan siya. So dili maayo. Well, mga kaigsunan, no, hinumduman na to, panahon na ang Pasko. Ug ang Pasko, panahon na ni siya sa pag-share sa itong mga panalangin ngadto sa mga katawan nga nagkinahanglan og panalangin, kinahanglan nga atong tabangan. Apan hinumduman na to, mga kaigsunan, no, dili na to usabon ang atong mga motibo sa atong kinabuhi, no, nga nag-focus kita sa blessing sa kalibutan, nag-focus kita sa mga butang ato sa eternity.
gamito na to ang Pasko, Pastor Well, nga natay ganti nga to sa eternity sa pag-share na to nga to sa atong mga kaigsuonan, no? Kana ang dapat, no? Kana gyud. Ayo, nalagigingon nila nga kanang gingon nila, Pastor Well, nga it is better to give than to receive. Tama man na siya. Pero gidivert ba na, Ang Pastor Bisaya Well? na pastor sa gani, bulahan ang naghatag kay sila nagadawat. Mo na baliktad, no? ang usay ang Oh, mga tao bulahan yun ang nakadawat. Oo. Okay. Sa to, it is better to It is give than better to receive. to give than to receive. O, No? bitaw nga konsepto kay sa ikaw gihatagan. Yeah, kana May ginang ikaw manghatag. Meaning to say, nga, naman ay bersikulo, Pastor Well, sa Acts Oh. 20:35, no? Nga ang gisgutan gyud din ha. Mas maayo gyud kita ang muhatag yes. kaysa kita paghatagan. Kung na may mga gihatag sa to, grabe ka panalangin na gyud kay kana, no? Pero ang gihisgutan sa Biblia, mas maayo gyud nga kita ang muhatag. Yes. Na kung magsitag kayo ngadto sa kabalayan, dili na mo ang gisgutan din ha sa Acts 20:35. Oo. Kita kung nakahinumdum ko adunay mga panahon sa siguro sa gamay pa kuan pa ko, Pastor Well, bago pa ko nga Kristohanon siguro niadto. Adunay mga grupo, Pastor Well, nga nanaygon sila. Oo. Pero sa ilang pagpanaygon, nagdala sila og mga gipangpak nga mga bugas, mga canned goods. Nindot. Gipangbalot nila ginagmay, Pastor Well ba? Murag nakuha nila ang prinsipyo sa Pasko gyud. Kana gyud, no? Unya mangita sila og katong mga balay nga murag nakita nila gyud nga tabanganan. Murag barong-barong. O dili po sila manaygon atong nakita nila. Simentado na. Ay, gwapo man kanig balay, oy makakaon man ni. Oo. So mangita sila atong kini, atong panaygonan ni. Ya. Ana, kanta na sila, Pastor Well. Pagka human nila kanta ni ana unsa nga oy, among pinaskuhan. O sa inyo ha. Pagkanindot na Pastor Well, no? Baliktad no ang ilang himo. Sila Sila nang hatag. Sila ang muhatag og pinaskuhan, no? Ministeryo gito no. Ministeryo gito nga tabang sa mga tao nga tinuod nga nagkalisod, no? Nindot no. So, yun ana gyud unta ang dapat nga mahitabo. Nga diin maghatag tag pinaskuhan, pakapinan pa yung gospel tracts, O, kana. basahan ninyo niyo kay kining akong gihatag para lang ni sa atong lawas karon. Yes. Pero kini para ni sa imong kinabuhi ngadto sa eternity. Eternidad. Oh. So nanakay gihatag nga bugas, nanakay gihatag nga canned goods, pagkapinan pa nimo og gospel tracts. Para sa espirituhanon. Para sa imong kalaghangan di ka moadtog impierno. Mhm. Perting nindota. Mo na ang nindot. So mo na gwapo nga ministeryo. So unta dili lang nato i-twist ning mensahe sa Christmas, Pasko, no? Kay ang Christmas gwapo kay mensahe pero ang kalibutan agi-twist kini siya, Pastor lagi. Well, na divert ang isip sa mga tao sa panahon sa Pasko. Mo na nga wala jud kay katungod jud mo selebrar og Pasko kung ikaw wala bito kang Kristo. Wala, dili Na nimo imong Ginoo maluluwas. dili ka kasabutan na, Pastor Well. Dili gyud. No? Tinuod na. Kaya ang better things for Christmas mao gyud si Ginoong Jesus Kristo. Christ, God. No? No? Mao tong ingon ni Pastor Freddy gani nga sa John 3:16, no? Kaya Yeah. gigugma samahan, no? Ang kalibutan. Ug tungod ni ana yang gipadala ang Gihatag. butong anak na mao si Ginoong Kristo. Yes, tinuod ka na, no? Mao ka na ang atong pinakadakong pinaskuhan, Pastor Well, no? Mao kana, no? Ang gihatag sa Dios nga mahan. Nga kung imong tuuhan na dili ka bayaran og milyon, Pastor Well. Oh, dili. Kung imong tuuhan ang gipadala sa amahan nga mao si Jesus Christ, Mhm. tuuhan nimo si Jesus Christ nga imong Ginoo ug manluluwas. Yes. Na di dapat kung imo lang yung tuuhan siya, Pastor Well, dinha ka makaingon nga, well, walay makatupong nga pinaskuhan nga gihatag Wala sa Dios gyud. nga ni kanako. Wala gyud. Kini na gyud ang Kani pinaskuhan. kaning kaluwasan sa atong kalag. Kana gyud Kay kuan maguna siya eternal life. eternal life na Oo. kinabuhing walay katapusan. Oo. Unsaon ra mo nang nakadawat ta og mga bahandi, Pastor Well, ay nya mahanaw ra mo na tanan. Pagkamatay nako, pagkamatay nato, biyaan ra po nato na tanan. Wala gitay madah. O watay madala ni ana. Ang gawas lang sa atong investment dito sa rewards in eternity. Mao man ay dapat O gyud. ang ato ang kaluwasan nga naangkon diya kang Kristo. So mao man gina, Pastor Well, ang dapat gyud. Una, luwas ka. Ug sa dihang naluwas ka, mo invest ka para sa eternity. Yes. Oo.
dapat naka-investment sa imong kinabuhi nga kung mawala man kanining kalibutanan ni nakay nahimo sa kalibutan ug motubang ka kay Jesus Christ o malabot nga mga panahon nga dili ka magakaulaw kay para sa imo ang opportunity nga imong gihatag kanako Jesus, ang time nga imong gihatag nako. Salamat nga ako kining na trabaho through the grace of God. Yes. Pagkaalautag yun sa usa ka tawo, no? Kung hiabtan siya sa iyang kamatayon, Nga walay Kristo. nga walay Kristo sa kinabuhi. Wow. Akong gi-imagine, Pastor Fred ba? Ngayang padulngan, eternidad po na siya ba nga walay katapusan pag-antos. Mao bitaw na Pastor Rowell nga mga kaigsuonan no, ayaw ninyo kini siya og himua nga murag gitawag nato negative ang inyong pag dawat sa amo ang mensahe kaninyo tungod sa among paghigugma kaninyong tanan. Kami ni Pastor Rowell, ni Gister, ni Nanti, ni DJ Well, ang Grace Christian Church Tibungko, Grace Christian Church Panabo, ang Mindanao Grace Doctrinal Mission. Ngano nga nagagahin yun mi og 20 minutes nagawali kami sa mayong balita mahitungod kang Kristo Jesus kaninyong tanan. Matag Sabado gina. Matag Sabado gina. Kay ngano man, dili gid na mo gusto nga adunay usa kaninyo nga maadto og linaw nga kalayo. Yes. Apan kung maadto naman mo sa linaw nga kalayo nga naami diri ni Pastor Rowell, kada Sabado among gisaysay kaninyo ang mensahe may tungod sa mayong balita. Sa dalan sa kaluwasan. Ang dalan sa kaluwasan nga mao si Kristo Jesus lang yod. Apan kung makaadto pa man mo sa impierno, nan ang among paghigugma kaninyo, no? Na among paghigugma kaninyo, pero wala lang ninyo hatagi og pagtagad ang among pagbali sa pulong sa Dios kaninyong tanan. Busa kung nagapaminaw man kamo kanamo karon no, mga kahigalaan, kung asa man mong dapit, siguro basig namo sa inyong mga uma, basig nagtanom kamo din ha sa inyong mga mais o kahumayan ba, nagtanom ba kamo humay o nag-harvest ba kamo sa inyong mga kupras o asa man kamo nga dapit, nagapangisda ba siguro kamo. Bisag asa. Bisan asa. O nagtrabaho ba mo sa mga dagkong kumpanya. Kung naminaw mo kanamo, hinumdumi gyud aduna kami 20 minutes nga gigahin nga na kaninyo. Ginahatagan gyud namo kana og dako kayo nga impasiya ang dalan sa kaluwasan nga mao si Kristo Jesus. Busa kung nagapaminaw kamo, ibutang gyud sa inyong isip, dawatan ninyo si Kristo Jesus nga inyong Ginoo ug maluluwas. Yes. Dili ta magpabiktima atong panultihon nga many people who seek God at 11th hour Yeah. but died in 10:30. Ulahin na. Ulahin na. Ulahin na. Kuya, kay Pastor Fred, 30 minutos lang yung sipyat sa kinabuhi ba? Nga wala Eternity nga nagantos. ang iyang pag-antos sa eternidad. Ang kuya pa yun niya na, Pastor Will, kung kuha lang ba? 1 minute lang ba? Oh, 1 minute lang. 1 minute na lang Ang nabilin. sipyat ba? Oh. Sa 1 minute, nakapaminaw siya sa tuwa karon Pastor Will. Oo, Pero niya. giyamiran lang niya. Oo. Pagkahuman niya na, 1 minute, wala na dahil ang kinabuhi. Wala na dahil kuha na dahil. Eternity nga mag-antos siya. So, kung yun day Pastor Fred, no? May maya gyapon day ang Ginoo, no? Tungod sa iyang decision. Yes. Kay ang matag desisyon sa tao, bisan man mutuo siya kang Kristo Jesus o dili siya mutuo kang Kristo Jesus, kini siya naghatag og kahimayaan sa Dios. Oo. Tungod kay kini siya naghatag ngadto kang Satanas og pagpasabot nga ang Dios di ay gihimo niya ang tao para nga maresolba ang apilar sa anghel nga nagrebelde ba to kaniya. Oo. Kay kini man mga anghel, destined naman gud ni sila kini mga fallen angels man gud Pastor Rowell. Destined na ni sila sa linaw nga kalayo, gihukman na ni sila. Oo. Ang execution na lay gihulat nini. Og atong nahibaluan, ni apilar man ni sila Pastor Rowell. Nga nganong itambog man sila sa linaw nga kalayo nga gugma man ka nga Dios. Yes, ang Dios magpadayag sa iyang tinuod nga gugma ug tungod niya na gibuhat niya ang tao. No? Kita. Ang purpose day sa tao, Pastor Fred, is to Resolve. the angelic conflict. Mao gina. Meaning, murag kita exhibit, no? Kita exhibit Between sa Diyos o kay Satanas. Oh. Kuyawa, no? Mao kana nga ang usa ka tawo
kung kining tawhana pananglitan magbuhatag example Pastor Ruel no, parang murag sayon sabto nila. Pananglitan ako, tao ko, o gisangyawan ko sa pulong sa Dios, unya pagsangyaw sa pulong sa Dios, anak ko, dili ko. Dili ko mudawat, di ko mudawat ni Kristo Jesus. Mahimaya ang Dios. Nganong mahimaya ang Dios? Moingon man ang Dios ngadto kang Satanas. Satanas, tanawa niyo. Kini si Federico Andoy, gihimo na ko ni siya nga ubos og jutay sa imuha. Pero tungod kay wala siya mutuo kang Jesus Christ, pareha siya nimo, ibutang nako sa linaw nga kalayo. So, mo nang hustisya sa Dios. Oo. Karon buhat sa isa ka example na po Pastor Ruel. Halimbawa ikaw, si Pastor Ruel. Si Pastor Ruel gisangyawan sa pulong sa Dios. Pagsangyaw sa pulong sa Dios, lipay kay si Pastor Ruel. Ug mingon siya nga, yes, mutuod jud ko kang Kristo Jesus nga akong Ginoo ug manluluwas. Moingon na po ang Dios kang Satanas. Satanas, tanawa ni si Ruel, gihimo na ko ni siya nga dili anghel tao ni siya, ubos ni siya og gamay sa imuha. Pero tanawa, tungod kay mituo siya kang Jesus Christ nga akong ipadala sa kalibutan, dili nako siya ibutang sa linaw nga kalayo. Ikaw man ka mutuo, ibutang ka nako sa linaw nga kalayo. So dili nako siya ibutang sa linaw nga kalayo, didto siya sa kinabuhing walay katapusan kauban nako. Yes. So sa gihapon nagwitness kang Satanas, ang katong wala mutuo kang Kristo ug ang mituo kang Kristo, puros nagwitness kang Satanas nga Satanas Angayan kagyud. Angayan kagyud ay itambok sa linaw nga kalayo. So matag desisyon sa usa ka tawo, either negatibo siya sa pagtuo kang Kristo Jesus or positibo siya kang Kristo Jesus. Puros nga nagsulti nga to kang Satanas nga angayan jud kang itambok sa linaw nga kalayo. Busa naresolba ang gitawag angelic conflict. Okay, di ba kasi si Satan Nagapilar man nga nganong itambog nganong itambog siya gugma man ako ka man kang ang Dios. pinakaambungan nga Yes. anghel nga imong binuhat. Pero ato nakita din yes, mao kini ang justification nga atong makita ang paghusga sa Dios ngadto kang Satanas nga dili na gid sila niya ng panahon na dili na sila maka-eskapo Pastor Rowell. Yes. Tungod kay ang tao why we are created di ay Pastor Rowell para nga diin mahimaya ang Dios sa matag decision sa matag sa usa ka tao. And to resolve the angelic And conflict. to resolve the angelic conflict. Yes. So, importante nga masabtan na siya, no? So, we are created for the purpose of glorification of the Lord Jesus Christ, no? Nga din, mahimaya gid siya sa matag decision, sa matag usa ka tao. Well, Pastor Ruel, basig na pa kay kasulti, Pastor Ruel, ug ang atong oras gamay na ra ba? So, mao na, no, nga December naman karon niya ang better things for Christmas nga mao man gyud ang tinuod nga regalo si Ginoong Kristo man gyud, no? Mao nang purpose niya nga nagpakamatay sa Calvary sa cross tungod og alang kanato. So dawata na gyud si Kristo igsoon. Amen. Ayaw na gyud paglangan-langan pa kay ang kinabuhi wa ta may bawo. Wala kita kay Matod bala. pa sa Hebreano 9:27 ba na? Yeah. Nga matag-usa sa tuwa aduna gyud appointed time. Yeah. Ug kanang appointed time wag kita may bawo kanus ana ba? Yeah. Maybe karon nga adlaw, ugma, sunod semana, sunod bulan, basta kay moabot gyud, Mabot gid na, no? Unya pag abot niya na igsoon sa imong appointed time, di ka gyud kabalibad, di ka gyud kaingon sa Ginoo time pa Lord, Time pa. no? Mudawat sa kong dali-dali, di na. mudawat sa kog dali-dali, dili na, Dili na. no? Mm. No? Dili na. Dili na. No. So, wala na panahon. wala na yung panahon. Mao Karon, ganina. Mao ganina mga kaigsunan ang among paghigugma ni Pastor Rowell sa inyo siguro moingon mo tinuod ba gud na inyo ang gugma Pastor Rowell? Well, dili ninyo mabasa kami karon, no? But someday masabtan ninyo og ngano nga nagagahin kami og 20 minutes sa inyohang tanan. Kung nakadungog man kamo sa mensahe nga among ginawali nga kaninyo ug inyong gituuhan kini siya, nan later makarealize kamo sa dihang didto na kamo sa eternidad. Tungod gyud ay kadto sa giwali ni Pastor Rowell ug ni Pastor Andoy dito sa People's Radio and Broadcasting Services. Ug nasabtan ako ang gugma sa Dios nga iyang gipadala iyang bugtong anak ug akong gituuhan si Kristo Jesus nga akong Ginoo ug manluluwas, busa nakabaton ko og kinabuhi diri sa eternidad karon. yes. Ma-realize ninyo na dito. By now siguro
dili pa kay ninyo ni masabtan. O basin ang usap pa, basig napay uban ka ninyo din ha, nga murag wala lang, ginatake for granted lang. Passing lang, passing. Passive lang. O basin ang uban pa gani din ha, nang yamid pa, no? Now, higala, no? Magpabilin ang among gugma nga kaninyo. Ang among prayer nga unta, kamo gyud makaambit sa kinabuhing walay katapusan, nindot nga plano sa Dios alang kanimo Yes. kanatong tanan. Well, Pastor Will, basin na pa kay kasulti. Bueno, Pastor, kay murag ang oras nato paingon na kita sa atong ikaduha nga session. Yes. Mao ang pag mantala sa maayong balita, no? Yes. May tungod sa kaluwasan. Oo. Well, mga kaigsunan, mao na ni ang among paghigugman ni Pastor Rowell nga kaninyo. Magapanginaot kami nga kamo magapaminaw pag maayo, among isaysay kaninyo ang dalan sa kaluwasan. Si Jesus mingon sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kung moagi kanako. Si Jesus lamang ang dalan paingon sa amahan, ug dili usab kita makadiretso sa amahan, kay kinahanglan nga moagi kita sa dalan nga mao si Hesukristo. Si Hesukristo lamang ang bugtong dalan aron kita maluwas ug wala nay lain pa. Sa mga buhat 4:12b nag-ingon, kay wala bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini maluwas kita. Si Hesukristo lamang ang nagpakamatay sa cross. Busa ang iyang buhat lamang ang makaluwas kanato ug dili ang atong mayong buhat. Ang Tito 3:5 nagingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. May upat ka punto nga importante kaayo natong masabtan. Unang punto, ang kaluwasan dili mabayran sa bahandi ug bulawan. Kini nagpasabot nga bisan kung ikaw pa ang pinakadato nga tawo sa kalibutan, ang imong bahandi ug bulawan dili makabayad ug makapalit alang sa imong kaluwasan. Ang bahandi ug bulawan walay mahimo alang sa kaluwasan sa tao, bisan gani si Jesus. Dili bahandi ug bulawan ang iyang gibayad aron kita iyang maluwas. Mabasa nato kana sa 1 Pedro 1:18 ngadto sa 19 nga nag-ingon, nasayod kamo nga gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an og bilis sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ikaduhang punto. Nagkinahanglan ang reliyon dili makaluwas sa tao. Gihimo kini sa tao nga pamaagi sa pagkabot sa Dios, pinaagi sa pagkarelyoso, pagmatarong sa kaugalingon, pagsunod sa mga balaod, moralidad, seremonyas ug daghan pa. Apan kini mo'y dakong linglas sa atong kaaway nga si Satanas. Aron nga ang tao mubati nga murag luwas na sila tungod kay nagsunod sila sa mga pagtulunan, balaod ug mga seremonya sa reliyon. Apan kini nagalipat lamang sa tao aron dili makita ang tataw o klaro nga paagi sa kaluwasan nga pinaagi lamang sa pagtuo sa buhat ni Jesus dito sa krus. Niini, nagtinguha ang tao sa pagbuhat ug maayo aron maluwas. Nagsalig sa ilang kaugalingong paningkamot ug kusog. Tungod niini, dili nila makita ang kasigurduhang dalan sa kaluwasan nga mao ang pagtuo lamang sa bugtong buhat ni Jesus. Usa ka konkretong pananglitan mao kini. Kung mangutana kita, luwas ka na ba? Sila mutubag kung magbuhat og maayo. Kini tungod kay ang ilang hunahuna mauman ang pagtuo nga ang ilang maayong buhat mao ang makaluwas kanila. Nataptan ni Satanas ang ilang mga mata aron dili makita ang buhat ni Jesus nga mao ang bugtong dalan sa kaluwasan. Higala nagapaminaw niining programa karon nga kapunon. Ang reliyon dili makaluwas. Amen. Ug ang pagpamimbro sa reliyon dili makaluwas. Amen. Ang bugtong makaluwas mao si Jesus lamang. Si Jesus miingon sa Juan 14:6, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kon moagi kanako. Ikatulong punto,
Ang kaluwasan dili buhat sa tao. Sa Tito 3:5a nagingon, giluwas kita niya kini dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi tungod sa iyang kaluoy. Sa Episodos 8:9 usab nagingon, kay pinaagi sa pagtuon na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kundi dili gasa sa Dios. Busa walay magkapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa ang kaluwasan dili buhat sa tao. Ang kaluwasan dili tungod sa atong paningkamot, ang kaluwasan dili tungod sa atong pagkareliyoso, ang kaluwasan dili tungod sa tawhanong pagmatarong, kundi ang kaluwasan di ay buhat sa Dios pinagi sa espiritualong kamatayon ni Kristo Jesus didto sa cross. Nganong ang mayong buhat sa tao dili man makaluwas, tungod kay ang tanang mayong buhat sa tao sama lamang sa mahugaw nga trapo sa mata sa Dios. Busa ang Isaiah 64:6b nagingon, ug ang tanan namo nga pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo. Ngano ka nga sama man lamang sa mahugaw nga trapo? Kini tungod kay bunga man lamang sa atong daang kinaiyang makasasala. Ug ang atong daang kinaiyang makasasala dili kayang makaluwas kanato o makapamatarong kanato. Sa Roma 9:30 ngadto sa 31 nagingon, ang dili mga Hudiyo nga wala maningkamot nga mahimong matarong sa atubangan sa Dios, nakabaton hinuon ining maong pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Samtang ang Israel nga naningkamot aron mahimo silang matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod, wala hinuon mo lampos. Kini nagpasabot nga dili nato kaya magmatarong pinaagi sa atong mga buhat. Usa-usab kay lado nga teksto sa Biblia nga makita sa Matthew 7:21 ngadto sa 23 nga nagingon, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ngano ka nga dili man makasulod sa gingharian sa langit, nga unta nagpropesiya man sila sa ngalan sa Ginoo na nagpagula sa yawa pinagi siyang ngalan ug nakahimo pa og daghang mga milagro tungod sa iyang ngalan. Tungod kay dili kini mao ang pamaagi sa kaluwasan. Dili tungod niini nga buhat mamaluwas ang tao, kay ang kaluwasan dili buhat sa tao, kundi dili buhat sa Dios. Unsa man di ay ang kabubuton sa Dios? Ang kabubuton sa Dios atong makita diya sa Juan 6:40 nga nag-ingon, kay ang kabubuton sa akong amahan mao kini, nga matag usa nga makakita sa anak ug mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon ug pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. Mao kini ang bugtong kabubuton sa amahan aron ang tao maluwas, ang pagtuo sa anak nga mao si Hesukristo. Ikaupat nga punto, nagkinahanglan kita og maluluwas nga walay sala. Og kana mao lamang si Hesukristo. Siya lamang ang bugtong makaluwas kanato. Siya lamang ang walay sala nga nagpakamatay sa krus aron mabayaran ang tanan natong sala. Siya lamang ang atong maluluwas og dili kita makaluwas sa atong kaugalingon. Usa ka maulaw kung kita moingon nga kita maluwas tungod sa atong maayong buhat og pagkamatarong. Kadto bitaw mga Fariseo nga nagpakamatarong sa ilang kaugalingon pinagi sa pagsunod sa mga balaod sa daang tugon. Giingnan man sila ni Jesus diha sa Matthew 23:27. Alaot kamo mga eskriba o mga Fariseo, mga maot, kay sama kamo sa pinaputi nga pansyon nga sa gawas, managpakita sa katahom, apan sa sulod niini sila puno sa mga bukog sa mga patay ug tanang kahugawan. Kini nagpasabot lamang mga kaigsunan nga ang atong pagkamatarong dili madawat sa Dios. Kini nagpasabot nga ang tawhanong pagkamatarong dili makaluwas sa tao. Og dili makahatag nato sa kinabuhing dayon. Hinuon, kini nagadala ngadto sa kamatayon ang walay katapusang pagkahimulag sa Dios didto sa linaw nga kalayo. Busa higala nga nagapaminaw nining programa. Sabta kini. Ang buhat sa tao dili makaluwas sa atong kalag. Ang pagkarelyoso, ang pagsunod sa balaod, ang pagkamatarong sa kaugalingon ug ang pagpamimbro sa reliyon, kining tanan dili makaluwas kanato. Kundili ang bugtong buhat ni Hesukristo sa krus mao lamang ang makaluwas kanato. Tungod kay ang buhat ni Kristo lamang ang hingpit. Busa, tuuhin na si Jesus nga imong malaluwas ug maluwas ka. Kay ang buhat ni 16:31 nag-ingon, tumuo ka
kang Ginoong Hesus og maluwas ka lakip ang imong panimalay. Balikon ako pag-ingon mga igsoon. Dili ang buhat sa tao ang makaluwas. Ang buhat sa tao dili madawat sa mata sa Dios. Bisan unsa man kini kamaayo o matarong, kinibunga lamang sa daang kinayam makasasala. Kaya ang Roma 8:8 nag-ingon, ang tao nga nagkinabuhi sumala sa tawhanong kinaya dili gayod magkapahimuot sa Dios. Busa, ang ikaupat nga punto lamang, ang sulbad niini, ang bugtong Dios nung buhat lamang ang makaluwas sa tao. O kana, mao lamang ang perpekto o hingpit nga buhat ni Jesus dito sa krus. Siya ang nagtubos kanato. Sa unang Pedro 2:24 nag-ingon, siya mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy, meaning sa krus mga igsoon. Aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinagi sa iyang mga samad kamo na nga ayo. Og sa unang Pedro 1:18 sa 19 nag-ingon, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong napanunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi ug bulawan. Giluwas kamo sa bililong dugo ni Kristo kinsa sama sa nating karnero, walay buling o mansa. Ug ang Tito 3:5a usab nag-ingon, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nato sa atong pagkamatarong, kundi tungod sa iyang kaluoy. Si Kristo nagantos dito sa cross, siya gibiyay-biyay, siya gidagmalan, siya gipasipalahan, siya gikoronahan og tunok, ug siya gilansang sa cross. Labaw sa tanan, ang atong tanang sala gitungtong sa iyang abaga, gikan sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon. 3 ka oras ang pagbayad ni Kristo sa tanan natong sala. Ug human niini siya miingon, natapos na. Makita nato kana diya sa Juan 19:30. Mao kana ang espirituhanong pagkamatay ni Hesus. Diin siya nahimulag sa Dios Amahan ug Dios Espiritu tungod kay nahimo siyang sad-an. Pila ka bilyon, trilyon o kwadrilyon baka nga mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan gitungtong sa iyang abaga ug gipasangil kaniya. Busa si Hesus nahimong sad-an ug tungod niya na ang Dios nga Amahan ug Dios nga Espiritu nga walay kalipay sa sala mibiya kaniya. Niini nga panahon si Hesus misinggit ug miingon, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Gibiyaan si Hesus sa Diyos nga Amahan ug Diyos Espiritu tungod kay nahimo siyang sad-an. Ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan anaa kaniya. Tungod niini si Hesus nakabaton og espirituhanong kamatayon sulod sa 3 ka oras. Mao kini ang nakaluwas kanato. Ang bugtong buhat ni Kristo sa cross sa pagtubos ug pagluwas kanato. Dili ang atong buhat ang makaluwas, makauulaw kaayo kung ang tao muingon nga maluwas siya tungod sa iyang buhat o maluwas siya tungod kay matarong siya. Kana may usa ka pagpasipala sa buhat ni Hesus. Samara nga miingon siya nga dili pa igo ang buhat ni Hesus sa cross. Apan si Hesus miingon, natapos na. Titilistay. Makita ka na diya sa Juan 19:30, buti pasabot nahingpit na. Og wala na dapat idugang ang tao kay gitapos na ni Hesus. Ang tao igo na lang mutuo sa buhat ni Hesus aron siya maluwas. Busa si Hesus mingon diya sa Juan 11:25 ngadto sa 26, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang mosalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ug ang tanan nga buhi og nagsalig kanako dili na gayud mamatay. Mutuo ba kita niini? Ug kun mutuo kita nan mabuhi kita, maluwas kita ug makabaton kita sa kinabuhing dayon. Ang Juan 3:16 ngadto sa 18 nag-ingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghahukman sa silot, kundi aron ang kalibutan maluwas pinagi kaniya. Ang mosalig kaniya dili paghahukman sa silot, apan ang dili mosalig kaniya hinukman na sa silot, kay wala man siya mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Usab sa Juan 3:36a nagingon,
ang musalig sa anak may kinabuhi nga dayon. Busa higala kung nasabtan nimo kini karon, ayaw na ipalabay kini nga panahon. Tumo ka na kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Mga buhat 16:31. Pinagi lamang sa imong huna-huna kung mutuo ka kang Hesus, maluwas ka bisan sa usa lamang ka segundo. Si Hesus mingon kung mutuo ka mo kanako, dili ko gayud kamo isalikway. Juan 6:37. Sa Juan 1:12 usab dagingon, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Busa tuo kang Hesus karon higala. Mao kini ang pinakamayong desisyon sa imong kinabuhi nga magdala kanimo sa kinabuhing dayon kauban sa Dios. Kung buot ka nga mudawat kang Ginoong Hesus, sunda kining yano nga pag-ampo. Ginoong Hesus, ako magatuo na kanimo, ingon nga akong Ginoo ug manluluwas. Salamat sa imong pagluwas kanako ug paghimo kanako nga imong anak. Tabangi ako sa pagsunod kanimo sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Himo ako nga tawo nga imong mahimutan, kini akong gipangayo o ginaampo, pinagi lamang sa pangalan ni Hesukristo, akong Ginoo ug manluluwas. Amen. Higala kung ikaw nagampo nini karon, ikaw naluwas na sumala sa Tito 3:5, Episodo 8:9, o bisan man sa buhat 16:31. Ikaw anak na sa Dios sumala sa Juan 1:12, ikaw anak kang Kristo sumala sa Juan 14:20, ug si Kristo anana sa imong kinabuhi. Aduna kami espesyal nga awit alang kaninyo. Day we will be with our Lord, the Savior that died on the cross. His love for us is fathomless. One day we will be with our Lord. One day I will be with the Lord. My life, my spirit, and my soul. My joyous desire and my hope. One day I will be with my Lord. One day I will be with my Lord. In heaven which my eternal home. My glorious hope and my joy. One day I will be with my Lord. One day I will be with my Lord. No death, no sorrows and pain. Christ's glory is eternally gained. One day I will be with my Lord. One day I will be with my Lord. Bueno mga kaigsunan, mga kaigalaan, wala na magyud tay panahon, busa man namilit na kami kaninyo, hangtod sa sunod higayon sa samang oras, alas 2:30 hangtod sa alas 4 sa hapon, adlawng Sabado, sa samang istasyon, People's Radio and Broadcasting Services, 97.7 FM, bringing Christian faith to life. Ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nies, ug sa iyang kaabag di Joel, ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, manamilit na kaninyo,
Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor Roel Gallo. Pastor Federico Andoy. Magaingon, ang Diyos magauban kanatong tanan. Bye-bye. Bye! Dali lagi sa oras dire.